pacte an bɛ se k'an ka baara kɛ wa fɛɛrɛ b'olu gouvernement bolo ka se k'o kɛ n'ale tilala ka na ni fɔ nkɔ tuguni k'o de kɛra sababu ye n'ale ma se ka baara kɛ o kɔrɔ b'a jira a ma jaabili kɛ n'an bɔra o yɔrɔ hukumu kɔnɔna na a y'a kuma minnu fɔ logement sociaux ta la logement sociaux ta ɲininkali kɛra la a ko k'a fɔ maa minnu bɛ k'o kumakan minnu fɔ bi k'a dénoncer k'olu fana logement sociaux sɔrɔ o sababu de la o kɛcogo kelen na c'est comme bibi na minnu bɛ k'a fɔ k'a fɔ ko premier ministre denmuso ye logement sociaux sɔrɔ premier ministre kɛrɛfɛmɔgɔw ye logement sociaux sɔrɔ ministre dɔw bɛ yen olu ye logement sociaux sɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ komi ɲangi y'a fɔ cogo min na ne t'a fɔ k'u ma tɛmɛ selenge nka u ma bɔ mali da fɛ olu tile kelen ma deli ka tile 10 yɛrɛ kɛ mali kɔ kan mais logement sociaux dir'u ma k'o kɛra cogo di ale ko k'o kɛra cogo min na dɛ maa minnu bɛ k'o kumakan ninnu fɔ ka o kuma in dénoncer dɛ k'olu tigilamɔgɔw fana logement sociaux sɔrɔ hukumu kelen de la mais a ma don détail la kun jumɛn na kɛra sababu ye ni nin kɛra tan cogo la mun de y'a to ni karisa y'a tɔgɔ sɔrɔ liste la wa mun de bɛ sen na cogoya min na maa minnu y'o baara kɛ olu tigilamɔgɔw ka sanctionné o ma ɲɛfɔ n'an bɔra o yɔrɔ fana na mun ye bibi na jamana ka économique sira ye c'est à dire sɔrɔ sira ye ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nɔ a ye ɲɛsin ka fɛɛrɛ fɔlɔ min fɔ k'olu ye 315 milliards ko y'o sara dette intérieure la o dette intérêt c'est-à-dire an ka jamana kɔnɔ juru minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u ye juru minnu sara cogoya min na jamana ka se ka mouvement ka kɛ jamana kɔnɔ mais o juru ninnu sarala a sarala cogo di secteur jumɛn don pourcentage jumɛn dira misaliya la pourcentage jumɛn dira éducation ma pourcentage jumɛn dira comment santé ma pourcentage jumɛn dira agriculture ma c'est-à-dire o détail ma di jamana kɔnɔ c'est-à-dire parce que ni ma ɲɛ i bɛ kuma fɔ avec précision bon ni miliyari kɛmɛ saba ni 50 in na miliyari 15 o dira énergie ma miliyari 20 o dira éducation ma miliyari ni hakɛya ni dira nin ma wa a dira nin fɛnɛ ma ni baara kɛra o détail ma di n'an bɔra o fɛnɛ kɔnɔna na a fɔra ko i ko i ka plan na k'a fɔ ko i ye baara dɔw min na ko 33% qui sera k'o baara kɛ c'est-à-dire 62 actions i sera ka 21 actions de kɛ bon o mun kɛlen filɛ nin o kɛra cogo di a ma walawala mun de kɛra concrètement 21 actions mun fɔra k'a y'o baara kɛ mun de kɛra sur le terrain Abdou Niang y'a fɔ cogoya min na a bɛɛ kɛra mun ye n taara Nations Unies na kuma minnu fɔra sanction maaw CEDEAO ye sanction bien kan Faransi wulila contre la CEDEAO maaw bɛ ka nin kɛ tan cogo la walima diɲɛba binna an kan mais mun de kɛra concrètement ale ye baara minnu kɛ sur le terrain pour que au moins ça. Mais Malik n'i y'a ta k'a lajɛ fana dans les normes an ka c'est-à-dire que soyons clairs est-ce que ko dɔ mana don Choguel ka baara kɔnɔ ka perturber parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fana an fana kun sigilen tɛ embargo ko ye ça c'est la réalité o ye tiɲɛ de ye an kun sigilen tɛ ni gɛrɛntɛ ye ni embargo ye n bɛna tila ka kuma ten ko parce que ɲani fana da n bɛ fɛ ka embargo yɔrɔ kunna embargo binna an ka jamana maa si kun sigilen tɛ n'a ye maa si sigilen tɛ n'a ye n'o kɛra est-ce que o tɛ premier ministre ka baara retardé 100% c'est pour ça que n bɛ na ni Kawujim ka kuma dɔ ye Kawujim ko an ka taa ni diɲɛmaa ka sigi ka kuma ko yanni sanction ka bin Mali kan Kawujim il a dit ça ici depuis ni wagati mina sanction ma bien kan ko an bɛ situation mina an tɛna se Kawujim a dit il a été très clair quand tɛna se donc CNT ye tiɲɛ di Kawujim ma bi se fɛn kɔnɔ parce que mais ni premier ministre yɛrɛ ko sanction de kɛra sababu ale ma se ka baara kɛ a ma tiɲɛ di Kawujim ma parce que Kawujim ko ni sanction binna an kan an tɛna se ka nin baara ninnu kɛ baara minnu bolo dalen an bolo an tɛna se ka kɛ Kawujim il a été très clair il a dit an ka taa n'u ka sigi ka kuma an n'u ka bɛn ko la n'o kɛra sababu ye an bɛ se ka baara minnu kɛ olu ka se ka kɛ a fɔra ko non ko ni sanction binna kan an bɛ se mais bibi na premier ministre yɛrɛ da de y'a fɔ ne m'a fɔ premier ministre de ko sanction de kɛra sababu ye ale ma se ka baara dɔw kɛ donc cela veut dire le temps a donné raison à Kawujim o ye kelen filanan fɛnɛ ye jumɛn ye e tɛ se k'a fɔ ko sanction nɔ don cogo si la e de y'a fɔ anw ɲɛna maliyɛnw bɔra le 14 janvier ka taa boulevard l'indépendance ka CEDEAO mɔgɔw ka sanction k'a condamné k'a fɔ ko illégal et illégitime wa u binna jamana kan u m'u ka sariyaw sɔsɔ u y'u ka sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ premier ministre ye mun fɔ a ɲɛna ko plan de riposte bɛ yen fɛɛrɛ b'olu bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sanction ka contourner fɛɛrɛ b'olu bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ u tɛ gɛlɛya ye fɛɛrɛ b'olu bolo n'o ye maliyɛnw ka dunnana fɛn ye maliyɛnw mago bɛ fɛn min na o tɛ ka kɛ Mali cɔrɔ n bɛ nale aujourd'hui cɔrɔ n'a bɛ ka kɛ mais Mali n'i y'a jateminɛ o dun ka kɛ mais n'a bɛ ka kɛ a tun b'a fɔ ko non fɛɛrɛ min b'a bolo fɛɛrɛ min b'a bolo an sera ka baaraw kɛ mais pourquoi mɔgɔ kuma dɔn k'an bɛ se ka kalo 2 sɔrɔ nin gɛlɛya la mais cɔrɔ bibi na e b'a dɔn mois de la i bɛ micro trottoir kɛ mars avril i bɛ micro trottoir kɛ ni taara sugu kɔnɔ maaw bɛ mun de fɔ sanction kɛra sababu ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ ka sacrifice kɛ k'an bɛ fɛ yɛlɛma dɔ ka na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko plan de kɛra sababu ye ka kɛ plan mun kɛra sababu ye ka kɛ maliyɛnw de sɔnna ka gɛlɛya in kun an bɛ don min na ko bi ne sɔnna ka gɛlɛya kun e sɔnna ka gɛlɛya kun Abdou Niang sɔnna ka gɛlɛya kun minnu bɛ k'an lamɛn olu sɔnna ka gɛlɛya kun cogoya min na
an bɛ se ka bɔ nin période kɔnɔ mais kɔrɔ t'a yira o gɛlɛya mana taa sugu kɔnɔ kɛ fɛn jumɛn bɛ se ka san an bɛ don min na ko bi. mais Mali en même temps n bɛ fɛ ka mun fɔ fɛɛrɛ min bɛ yen n bɛ nalen les opérateurs économiques minnu bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ an b'a fɔ ko olu yɛrɛ de jamana sɔrɔ sira bɛ na olu fɛ n'u ka fɛnw bɛ taa marchandise baw ta ka na taa port la kɛ u ka marchandise stockelen don port la port fɛn na parking sɔngɔ bɛ sara imagine 3 mois ou 4 mois e bɛ ka parking sɔngɔ sara misala e ye nin téléphone san 230 e y'a san 230 a ma se ka na a bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ ka garder o tigi b'a garder kalo 5000 misala o misala dɔ kalo 5000 waati min na ne nana est-ce que e bɛna feere 230 bilen wa e ye munnu don a la e b'o de d'a kan o tɛ gɛlɛya wɛrɛ ye wa donc ne bolo dɔrɔn problème bɛ yɔrɔ min na dɔw fana bɛ ka don dɔw bɛ ka don oui ne y'o fɔ n ko dɔw bɛ ka don même les denrées alimentaires la o t'a la o non mais les denrées CEDEAO ka sanction na n'i y'a papier ta k'a lajɛ u b'a préciser o u b'a fɔ nin t'a la dunafɛnw t'a la hali n'i y'a sɔrɔ olu gɛlɛyara olu t'a la parce que bi bi in na mɔgɔw b'a fɔ fɛn caman gɛlɛya maliyɛnw fana dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la anw maliyɛnw fana filɛ nin gɛlɛya de ka d'an ye lemurukumuni bɛ yen n'anw b'a fɛn anw fɛ yan nɔ lemurukumuni sɔngɔ lajɛ kɛ an bɛ a fɔ ko sogo sɔngɔ gɛlɛyara an fɛ mais anw yɛrɛ de bɛ taa sogo bagan di maa wɛrɛw ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ en gros dunafɛnw tɛ sanction na hali n'i y'a sɔrɔ Mali gouvernement ka communiqué min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko réciprocité n'u ye gouvernement bɔ hali n'i y'a sɔrɔ olu fana ma spécifique ka se k'a spécifier k'a fɔ ko dunafɛnw t'a la mais CEDEAO kɔni ka fɛn communiqué kɔnɔ olu ko da la dugunifɛnw olu bɛ se ka tɛmɛ frontière fɛ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn misalila an ko frontière fila dayɛlɛn n'an ye Mauritanie ale ni Laguinée cɔri nɔ taa Laguinée sira la i ka taa lajɛ kɛ taa transporteur ɲininka moi j'ai fait un reportage là-dessus ne ye reportage k'a kan transporteur ye mun fɔ ne b'a dɔn n y'a fɔ plateau kelen kan mun fana bɔra n y'o fɔ plateau wɛrɛ kan taa Mauritanie sira la i ka taa o fana la gosili tɛ o mais i bɛ taa anw ye kunnafonidilaw de an bɛ taa lajɛ sira ka ɲi cogo jumɛn sira in na fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de bɛ ka don parce que ne ye mun ye n bila ka reportage kɛ n ko kun jumɛn na anw b'a dɔn k'a fɔ ko port 4 bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ se o port 4 na an bɛ se ka minɛn na don nin bɛɛ fɛ mais kun jumɛn na an ye port 2 ta ka 2 dɔ in to yen o de ye n bila ka reportage in kɛ o kɔfɛ n sɔrɔla ka n'a ye kun jumɛn na maaw tun tɛ taa Mauritanie kun jumɛn na maaw tun tɛ taa Laguinée kun jumɛn na maaw bɛ taa Dakar kun jumɛn na maaw bɛ taa Abidjan c'est en ce moment n y'a dɔn o yɔrɔ de la maaw ye nin port 2 in choisi ka port 2 in to yen kun min na port 2 in choisili tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Dakar sira k'o ka ɲi olu ma ka tɛmɛ Laguinée ta kan Dakar sira o ka ɲi olu ma ka tɛmɛ Mauritanie ta kan Côte d'Ivoire ta o fana ka ɲi olu ma ka tɛmɛ Mauritanie ni Laguinée ta kan o de b'a to u tɛ taa nin port 2 la u bɛ taa nin 2 la hali n'i y'a sɔrɔ minɛnw bɛ don ninnu fɛ kuma kelen-kelenninw na nka ninnu 2 utiliser de ka nɔgɔ olu ma donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ e tɛ se ka ko plan de riposte b'i bolo ka tila k'a fɔ n ko tuguni ko fɛɛrɛ bɛ e bolo fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin contourner ka wuli ka bɔ yen mais e ka tila ka taa fɔ n ko tuguni ko o de fɛn in kɛra sababu ye e ma se ka baara kɛ donc e tɛ se k'o faamuya o an ka bɔ o yɔrɔ fana na n'a nana sécurité bunna kun peut-être que données t'a bolo o bɛ se ka faamu parce que sécurité la ɲininkali kɛra la a ko armée monte en puissance minɛnw bɛ ka san wa minɛn ninnu sɔngɔ fana o tɛ fɔ maa ɲɛna a ma dɔwɛrɛ fɔ ka fara o kan a danna o ma parce que k'o ye armée ka ko ye o ye armée ka ko maintenant oui o ye armée ka ko maintenant n bɛ fɛ ka mun wɛrɛ fɔ o kɔfɛ a ɲinana fana a ko fɛɛrɛ dɔ fana ye jumɛn ye ko maa dɔw wulila minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ olu bɛ fɛ ka galama don ale sen na ko hali kɔsa in na ale y'a ka anniversaire fêter ko bon a m'a fɔ k'a y'a ka anniversaire fêter ko mais ko marcheurs nana ale fɛ yen ko ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka waati la olu t'u ka date d'anniversaire dɔn exactement mais k'olu tora dugu na u wulila u ye anniversaire dali daminɛ k'u y'a fɛn o mun taara réseau kan ko dɔw y'o ta k'olu kɛlɛ k'ale kɛlɛ n'o ye ka se k'ale sɔgɔrɔma cɛ k'ale ka baara sumaya bolo donc n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ komi ɲami y'a fɔ cogo min na an ye nin bɛɛ lajɛlen mɛn ka tɛmɛ mais ne bɛ se ka n sɔnni sigi fɛn mun kan k'an ye fɛn kura mun mɛn o fɛn kura 2 de n bɛ segin a kan toujours o ye k'a fɔ ko terrain bɛ don Kayi d'ici la fin de 2022 yanni 2022 ka ban c'est à dire kalo 9 wɛrɛ min nalen o kɔfɛ ko terrain bɛ don Kayi o ye kuma kura fɔlɔ an tun ma deli k'o mɛn hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ Ben le cerveau tun ko délai de rigueur ye avril ye mais premier ministre ko non ko fin d'année don mais o ye tare o ye terrain Kayi terrain ko ye a y'o fɔ oui mais o ye kunnafoni duman o tɛ tare o ye tare ni terrain donna Kayi ni terrain donna bi na Kayi an b'a o ye tare parce que i bɛ taa sɔrɔ marchandise caman bɛ se ka na ale fɛ c'est vrai parce que en même temps i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kow sɔngɔ nɔgɔya parce que n'i y'a ye fɛnw fana bɛ gɛlɛya i bɛ camion ninnu ta u bɛ tiɲɛ sira kan walima sira ma u bɛ binni min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka perte de commerçant kun donc o bɛ se ka dɔn mais ni terrain bɛ yen o bɛ se ka na ni fɛn caman mais maintenant n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fana fɔ ka fara kan o ye a ko ko armement sɔngɔ k'ale tɛn'o fɔ
donc an ko bon ni arima sɔngɔ tɛ fɔ arima yirali kun ye an na kun jumɛn ye sisan non ko ye sɔrɔsiw donc ka ko ye a préciser oui bon o ye sɔrɔsiw ka ko ye mais n'a ɲininkali kɛr'i la kɔni bulon bɛ kɛlɛ la est ce que a ka kan maa i k'i ka fɛn bɛɛ i k'i ka e bɛ se ale bɛ kɛlɛ a bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ général Daru kan Daru a bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ général Daru kan Daru Danbele kan Daru invitera bulonba kɔnɔ Daru y'a walawala k'a don a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛfɔ minnu kan ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw a y'o ɲɛfɔ minnu man ka jamana n'o ye secret défense a y'olu to yen minɛn ko yɔrɔ la prix ko yɔrɔ la o tɛ secret défense ye parce que an ye prix ye rapport kɔnɔ yan nɔ donc cela veut dire que prix ko yɔrɔ la peut-être que donnew t'a bolo ne bɛ se ka bisikiya k'a fɔ donnew t'a bolo. Abdoul Niang, je pense qu'aujourd'hui Mali qui est mun fɔ c'est important Maliens de ɲɛbana Maliens minnu kun b'u kan da la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a bɛ se ka ko hali olu yɛrɛ b'a la u bɛɛ ɲɛbana bi il faut que aujourd'hui anw bɛ sira dɔ kan bi maa minnu bɛ kunnafoniw di ni jamanadenw b'aw lamɛn anw de da kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka jamana in dilan ka ɲɛ anw de kan ka fara faamaw kan walasa jamana in bɛ ɲɛ parce que n'a ɲɛna bi a da ka d'an bɛɛ de la parce que an bɛɛ de b'a kɔnɔ yan an balimaw bi yan an sinjiw fana bi yan donc n'i y'a ta k'a lajɛ est ce que Choguel aujourd'hui a nana ni force de a nana ni dusu ye k'a fɔ k'a bɛna baara de kɛ ka jamana bɔ degun kɔnɔ a nana n'a ka plan d'action ye wa plan d'action na ɲɛɲininiw y'a jira k'a fɔ k'a y'a ko ɲɛɲini kosɛbɛ a kelen ma jɛ k'a kɛ a ye jateminɛw k'a la nin kalo damadɔ in kɔnɔ ne bɛ se ka mun kɛ jamana ye mais an nana ye k'a fɔ ko wɛrɛ nana don a kɔnɔ an da de sɔrɔ o ma sa ni o ye embargo ye maa si kun sigilen tɛ ni embargo ye est ce que e bolo embargo ko a ma kɛ sababu ye ka Choguel ka plan d'action ka se ka a kow sumaya dɔɔni en 100% wa e bolo e yɛrɛ bolo. Thierno a tun ka di ne ye nin plateau in kan ka premier ministre ka mɔgɔ dɔ ka kɛ yan an ka kuma minɛ ɲɔgɔn da pour que mɔgɔw kana na miiri ko acharnement ou bien dasago fɔ de bɛ sen na en ce moment les gens auraient mieux compris maintenant n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana jɛya sani n bɛ se i ka question ma même a yɛrɛ ko k'a ye 33% min baara kɛ a ɲininkara k'a ka walawalali kɛ Malik y'a fɔ mais n bɛ n sinsin kan a ko yɛrɛ justifié mun ni mun de taara bɛn o 33% ma a ma se k'o fana jaabi. Cogo jumɛn Abdou Niang a ma jaabi a ɲininkali kɛra mɔgɔ min na n bɛna Adama Fɔnba enseignant ka représentant bɛ CNT kɔnɔ o y'a question posé 33% in kɛra cogo di a k'a walawala mun baara de bɛnna ma o fana ma se ka jaabi donc n'i ye CNT mɔgɔw ka commission loi sigi dayɛlɛ la n'olu ka note introductive kalanni de ye ne b'o de jate i n'a fɔ CNT yɛrɛ ka position olu yɛrɛ ye bilan ta ka analyser u ko n'a bɔra sɔrɔsiya babu la question de défense sécurité baara foyi tɛ yen jamanadenw ye nimisiwasa sɔrɔ min na nin ye note introductive ye min fɔ ne bɛ nin de ta comme la position du CNT sɔrɔsiya baara min ni wasa sɔrɔla ye CNT commission loi ko ala sababu Assimi sababu Sadio ani sécurité ministre sababu u ma Choguel tɔgɔ fɔ vous savez pourquoi tɔgɔ fɔ a bɛ n permet ka na i ni Mali kun bɛ kuma min na sisan parce que a ka baara foyi tɛ o yɔrɔ kɔnɔ mais nk'ale de ye premier ministre ye pour preuve a ɲininkara minɛn minnu sara u sɔngɔ la a ma se ka fɛn fɔ a yɛrɛ ko cogo di ko ça c'est l'affaire des militaires sɔrɔsiya ko ninnu ani minɛn sanni e ni ne b'a ye cogo min Choguel b'a ye ten wa a fɔra ye depuis a sigi kuma les questions de défense et sécurité a tɛ sara premier ministre la bandaw tile a bɛ ten sɔrɔsiw ka ko don donc e bɛ k'i yɛrɛ disi